Ang kinabuhi murag suba. Kung magsigi kag langoy, batok sa balod sa mga problema, kapuyon ka. Apan, kung makakaton ka sa pagsakay sa dagan sa panahon, makaabot ka sa dagat sa kahupay. In English, life is like a river. If you keep swimming against the waves of problems, you will tire yourself out. But if you learn to ride the flow of time, you will reach the ocean of peace. Pasabot ana, kung adunay mga problema, ayaw pagsiki og reklamo. Kalmaha ang imuang kaugalingon aron makahunahuna ka og mga maayong solusyon ngadto sa kasulbaran sa imuang problema. Okay?